تو سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں, which comes to 4 per day, جس میں آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں پولیس اور سول آرم فورسز ہیں اس کے 194 ہیں, اور سولینز 322 ہیں جو شہید ہوئے. اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز جو سے ہیں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. The majority of them, as in last year, this year were also Afghanis. ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز, جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز. So that trend remains. The Afghanis, nationals and people even associated with their جو ان کی security forces ہیں, part of the terrorists who are killed, captured and used in یہ suicide bombing میں آپ سے معلوم ہوتی. Next slide. یہ ایک تقابلی جائزہ ہے آف دی کاؤنٹر ٹیررزم دی کائنیٹکس کا. آپ نے لاسٹ ایئر یہ دیکھا ہوگا, اس سال کے شمار میں ہم نے آپ کو 2025 تک کا دیا تھا. سو اف یو سی 2025, تو دی ٹوٹل ٹیررسٹ دیٹ ور کلڈ واز 2597. اس سال ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں, ابھی تقریباً آدھا سال یا 5 مہینے ابھی آگے جاری ہیں. The way the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ 2023 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے شہداء کی تعداد یا ریشو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے, شہید زیادہ تھے. 24 میں the tide started turning. In 25, for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. سوال آپ کا بالکل بنتا ہے کہ یہ 7 انسیڈنٹس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, تو ایک تو زور یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق میں جب ان کی ڈائریکٹ اسٹریٹجی ناکام ہوئی تو they started investing a lot more over here. Something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. And it has to do a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز we are here and we are standing and we are fighting. And fourthly, it is the proactive nature of the operations, because یہ آگے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جب بلوچستان میں بات کروں گا تو یہ نمبر آف انسیڈنٹس کیونکہ آپ کو یقیناً قوم کو پریشان کرتے ہیں. تو once we get more proactive and we reach out and we engage, تو انگیجمنٹس ہوں گی. Once we are doing more number as well as more effective intelligence based operations, تو engagements ہوں گی. اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنٹس بڑھتے. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. جی آگے جائیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج کی جو انیشل بریف ہے اس میں we will focus more on بلوچستان. Why? Because ایک جان بوجھ کے ایک پرسپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے. تو I will take some time and we will discern this issue in 3 questions in 3 parts. پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, and we will jointly collectively try to find an answer
to that. The second is kya ho raha hai, and third is what is being done. So let's come to the first. Ye hai bada issue which is not specific to Baluchistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. So that is a question mark. And the second is the obligations versus rights. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन grievances के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. And they are all based on हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. We can discern these rights also and the genuinity of their grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ obligations हैं. Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, जहां आपके fundamental rights की बात होती. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि yes, we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन. ना कि हम तरजीह दें अपनी हस्बियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को.
because our identity, it's we are a citizen of this state. So our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's an obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. Are we really working towards that? Let's think about it, because जब हम इश्यू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, these are the two fundamental things from which all this security, stability, terrorism, grievances, rights, everything is इन दोनों चीजों से जन्म लेती है. जी next, specific to Balochistan, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं क्योंकि आज हमने असल इश्यू तक पहुंचना है. ये है बुनियादी इश्यू बलूचिस्तान, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं, समझता सिर्फ मेरे राइट्स. द एलीट्स, सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है, this must be maintained. वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है. और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे. क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें. क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है, ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा. So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है. एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है, बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो, चलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो,
یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. And I'll tell you, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک geographical location ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. جو افغان, اٹس ناٹ افغانستان, اٹ از دی افغان طالبان رجیم کنٹرولڈ ایریا جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ دیئر بزنس از ٹیررزم, اینڈ تھرو ٹیررزم سسٹیننس آف اٹس اکانومی, سسٹیننس آف دیئر اسٹیٹ, سسٹیننس آف دیئر ڈپلومیسی. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی ٹیررزم کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, propaganda جو ہے نا اس کے 3 ہیں strands, and the strand 1 جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, sense of deprivation, احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو, کیونکہ اس کے اندر آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کنٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. Let me take 2 cities, not Quetta, Gwadar. In Gwadar, there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 lakh کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے, which is one of the largest in Balochistan with very high standard facilities. وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے, دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم, اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, اسکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. Tell me another city of such a population having this much facilities.
یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل کے پی کے, چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہوں, باقی فیسلٹیز. کون سا احساس محرومی؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے, 6 ڈسپنسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں, 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ہسپتال ہے, 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, 650 ڈسپنسریز ہیں, 5 کارڈک سینٹرز ہیں, 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں, 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی. آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے, including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟ آپ بجٹ کو دیکھ لیں, پر کیپیٹا, I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہیں, نہیں ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دیں. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جو سے ہیں ان کے قبیلوں کے, وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دے دے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بی مسنگ نا. لے آئیں ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے, ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں, جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529. اور وہ جو 9,372 جو کہ ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا جی 4,896 راؤنڈ اباؤٹ 5,000 یہ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. کوئی 1,030 جمع 730 وہ لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جی یہاں موجود ہیں, یہاں پہ ہیں, کسٹڈی میں. 300 کے لگ بھگ 308 ہیں ایگزیکٹلی جن کا پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں, and their dead bodies have been traced. 2400 کے قریب کو کمیشن نے کافی زیادہ ڈیٹیل انکوائری کر کے کہا کہ یہ جو ہے دس از ناٹ اے کیس آف, دس از اے مس رپورٹڈ مسنگ پرسن, یہ کیس ہی بنتا.
वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बलूचिस्तान जिसके अंदर सबसे ज्यादा बयानिया बनाया जाता, उसमें से जो टोटल कमीशन के पास केसेस आए वो कोई 50,000 नहीं थे, टोटली 10,000 समथिंग है, वो है 2933, दैट्स ऑल। उस 2933 बंदे वो ला सके कि सर ये मिसिंग हो गए, गुड। उसमें से 2767 have been tracked, have been disposed of, बैलेंस में रह गए 166, मोर एंड बैलेंस इन सिंध और केपीके और देयर इन अपना पंजाब। और वो भी इसी तरह कि ये बंदा जी यहाँ है, ये देखें ये मिसिंग पर्सन। और ये जो मिसिंग पर्सन हैं ये हैं कौन जिनकी ये कहते हैं, ये कभी जो सा है कहीं पे जींदी में, कभी ग्वादर में, कभी तुरबत में, कभी कोयटा में, मस्तूंग में, सोराब में दहशतगर्दी है, मार करते हैं, मारे जाते हैं, तो उस लिस्ट में निकल आए जो उन्होंने मिसिंग पर्सन की बनाई हुई। बिल्कुल डेटे दोनों के मिल जाते हैं, शक्लें मिल, वही एक ही बंदे। और अभी तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में खुद खानदान वाले आगे कह रहे हैं कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा भाई मिसिंग हो गया, ये चला गया, ये मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला हुआ है, वी नो ये मिसिंग नहीं है, ये बीएलए वालों के साथ जा चुका है। तो जो उनके कैंपों में मौजूद है नाम, बराए मेहरबानी करके उनकी एक लिस्ट दे दें और मिसिंग पर्सन की लिस्ट को उठा लें जो रखी हुई है, 100% मैच कर देगी। तो ये है इनकी मिसिंग पर्सन की बयानी की। और चौथा ये काम जो शुरू हुआ है कंटेंट क्रिएशन का, खूबसूरत वारदातें, वीडियो बनाएंगे, एक बंदा आ रहा है हमला कर रहा है पुलिस स्टेशन के ऊपर, 4 एंगल से कैमरों से बन रहा है, और ये तुम पुलिस स्टेशन में हमला करने आए हो या तुम इधर कोई फिल्म की शूटिंग करने आए हो। और फिर वो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से फिर वो चढ़ाई जाती है और आगे निकाली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने उन सरदारों को और उन सियासी शोबदाबाजों को ये बयानिया देना है कि नहीं जी बलूचिस्तान तो जो सा ना देयर इज सम प्रॉब्लम, तो उनको कंटेंट तो चाहिए ना, बगैर कंटेंट के कैसे वो अपना कार्रवाई डालेंगे, ताकि वो स्क्रीनों पे लगा लगा के लोगों को दिखाएं, देखें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो एन इशू, दिस इज द ज्योग्राफी एंड टेरेन, लेट्स सी इट इन अ लिटिल डिटेल। खोलिएगा जी, ये है जी बलूचिस्तान, इसका जो टोटल एरिया है ये 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया में बेशतर जो ममालिक हैं, ज्यादातर ममालिक का इतना एरिया नहीं है, इट्स मच मोर देन मेनी लॉट ऑफ कंट्रीज। और इसकी जो टोटल जो है पॉपुलेशन वो है 14.89 1.5 करोड़ के करीब एज पर दी सेंसस। हम नॉर्मली इसमें ये लोग हैं वो कम है, because many people who are counted in census they are working in Lahore, Karachi or other parts of the country. अब इसके ऊपर जो आपका, क्योंकि ये बयानिया ही बनाया जाता है ना कि जी ये बॉर्डर पे तो एफसी है, I am just giving you a figure of what the FC which is deployed on international border, इसकी जो एवरेज फ्रंटेज है, कम से कम फ्रंटेज 40 किलोमीटर एंड अप टू विंग्स which are at 80 किलोमीटर फ्रंटेज. It is not only the frontage, and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometers, and we are talking about 400-500 people. जो post to post distance है, because a post has to have sufficiently staff equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers, 12, 15, 30 kilometers. And what is that terrain we are talking about? Once we are talking about these frontages and depth, वो भी जरा देखिए जी, चलाएं। ये बॉर्डर टेरेन की मैं बात कर रहा हूं। और ये डेजर्ट भी है, ये भी है टेरेन। And there are snow-clad mountains also.
So, before we start doing our analysis in our TV channels, in our air-conditioned rooms, and in our political spots, बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं, तो ये जो आपका जवान FC का जो खड़ा है वहां पे, वो किधर खड़ा है, किस तादाद में खड़ा है, इसको जरा ध्यान में रख लें, क्योंकि हकायक जो से ना वो बातचीत की और लफाजी की महारत से चेंज नहीं हो सकते. देयर आई विल गिव यू कि यहां खड़े होके इन रिसोर्सेज के साथ ये आपकी खाली FC क्या कर रही है अगेंस्ट दिस एलिटिज्म एंड सरदारिज्म और इन शोबदाबाजों के और BLA के खिलाफ जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हो रहे. So have some heart, have some notion of reality before you start analyzing and start speaking their language. अब आते हैं जी, what is happening? पहला काम ये है कि ये जो आपके फितना और हिंदुस्तान और ख्वारिज हैं और इनके ये जो माई बाप बैठे हुए हैं RSS वाले और ये जो इंडिया वाले और ये जो अपना हैबतुल्लाह पार्टी है, उन्होंने मिल के अब क्योंकि जहां ये आते हैं ना फौज के FC के खिलाफ, तो वहां इनको पड़ते हैं जूते, क्योंकि वहां तो एंगेजमेंट हम तो अभी बाहर निकल के मार रहे हैं इनको. मैंने आपको बताया नहीं 2084 मारे हैं सब, गिनती जारी है. और हम तो वी आर हंटिंग देम, वी आर सीकिंग देम कि आओ. तो देन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग फॉर सॉफ्ट टारगेट्स. खोलिएगा, व्हाट आर दीज सॉफ्ट टारगेट्स. ये है जी इनका कारनामा इस साल का. 178 बलूचिस्तान में सिविलियन शहीद किए, 55 सिविलियंस को अगवा किया, 24 जगह पे बड़ा मार्का मार के रोड और ब्रिज तबाह किए, उनको डैमेज किया, 60 जगह पे आग लगाई है, कहीं पे सब्जी के ट्रकों को, कहीं पे LPG को, कहीं पे किसी का कोई कारोबार गरीब आदमी का जा रहा है उसको उड़ा के आगे उसके ट्रकों को आगे लगा रहे. और 47 इंसिडेंट्स एंड डैमेजेस टू प्रॉपर्टी के, बेसिकली लूटने के आए हैं. कोई ATM बैंक को लूटा है और कहीं पे दुकानों को लूटा है. ये है जी टोटल कार्रवाई, ठीक है. और 105 इंसिडेंट इन्होंने वो जो एयरस्ट्राइक लेवीज एंड 9 पुलिस है उसके खिलाफ किए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, द ग्रेट पुलिस ऑफ बलूचिस्तान आल्सो. ये आपको मैंने वो ब्लॉग भी दिखा दिए जहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं. तो यू कैन सी द मोर समवेयर हियर एंड समवेयर हियर. एंड इसका एक और जगह पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी बताऊंगा कि यहां पे क्यों ज्यादा हो रहे हैं, एंड यू विल योरसेल्फ फाइंड आउट. इसकी थोड़ी विजुअल भी देख लेते हैं. देखिए, चलाइए. ये जो फतह किया हुआ इन्होंने जी, कहते हैं कि हमने जो सा कमाल किया. कर क्या रहे हैं ये? सिविलियंस को शहीद, रॉबरीज. So they are basically petty criminals / terrorists. And you have seen the terrain and the vastness. आए रोड पे आके कार्रवाई की, ट्रेन पे आके कार्रवाई की, किसी गांव में आके कार्रवाई की, वीडियो बनाई, उसको चढ़ाया और शोर मचाना शुरू कर दिया उन एलिटिस्ट ने, उन सरदारिस्ट ने, उन सो कॉल्ड रहनुमाओं ने, जो कि आपको और हमको जो सा पूरा दिन बता रहे हैं कि जी दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा और हालात बड़े खराब हो गए, क्योंकि एंटी डेवलपमेंट एजेंडा है. तो रोडों को, मशीनरीज को, मजदूरों को टारगेट करो और फिर कहो कि जी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे देखे उस तरह स्कूल और कॉलेज नहीं बन रहे, हमारे ऊपर हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है. ये वो ठेकेदारों का सामान जा रहा है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स का, और रख रख के गोलियां मार रहे हैं. So this is that soft targeting, content creation and its then propagation
اور پھر اس کے اندر کس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگیشن میں پرائمریلی 50% of the propagation is being done by the Indians. بازار میں کھڑے ہو کے گرنیڈ پھینکیں لوگوں کو, اور یہ سب بلوچستان کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اوکے, اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے, وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینس جو میں نے آپ کو دکھایا, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ a very large province. You are talking about almost 44% of Pakistan. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. And we must appreciate here two things, کہ یہ جو کیپیسٹی, ون از یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں, اس کا سوال وہ دینا جو آج سب سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, جو پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیویز کیوں رکھا, آپ نے اس کو سرداری فورس کیوں رکھا, آپ اس پہ پیسے تو لگاتے رہے لیکن پیسوں کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے رہے انٹو دی اکوپمنٹ, انٹو دی فیسلٹیز, انٹو دی ٹریننگ اینڈ واٹ ایور واز ریکوائرڈ, بیکاز یو ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ریسپونڈ to your pets of BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting, how wonderfully they are fighting. These sons of soil of Pakistan and Balochistan, جو ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں, جب اپنی پوسٹ پہ جاتے ہیں, اپنے تھانے پہ جاتے ہیں, تو they know what they are up to. They risk their life and limbs and their future, the future of their families to us, for us. بڑا مقام ہے شہید کا. So despite these capacity issues and this distance and the geography and the terrain, یہ بچے پولیس کے, ہمارے جوان, ہمارے افسران پولیس کے, اس میں افسران بھی پولیس کے شامل ہیں, they fight and they fight greatly. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں where the police has, بلوچستان پولیس has fought like brave hearts. 27 اکتوبر 2025 بھاگ کے پولیس اسٹیشن, جس سے کچی میں حملہ ہوتا ہے, ٹیررسٹ آتے ہیں 40 سے 45, they stand their ground, they fight and they push them back, they kill them back. جنوری میں کوئٹہ کے اندر شہر میں جب حملہ ہوتا ہے, ڈی ایس پی فیصل رشید, انسپیکٹر زبیر, اے ایس آئی محمود الرحمان, کانسٹیبل اشرف خان, دی امر شہادت. They foil the attempt of this fitna al Hindustan, fighting bravely, taking bullets on their chest. 30 March, Jhalmaksi, police station Kotra. Police supported by FC and anti-terrorist force for police. Thus, police station Kotra pe hamla aata hai. They push them back, kill them all. Kalat mein خالق آباد پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے, اگین 30 مارچ کو, اگین پولیس ایف سی, they fight them back, they stand their ground. ڈھاڈر میں 24 اپریل کو لارج نمبر میں ٹیررسٹ آتے ہیں پولیس اسٹیشن ڈھاڈر پہ, پولیس ایف سی اے ٹی ایف اکٹھے بیٹھ کے لڑتے, مارتے ہیں, مرتے ہیں اکٹھے, شہید ہوتے ہیں اکٹھے.
कांस्टेबल सूबा खान शहादत के अजीम रुतबे पे फायज होते हैं। पुलिस स्टेशन नाल डिस्ट्रिक्ट खुजदार 8 जून लार्ज कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है पुलिस स्टेशन नाल पे, रॉकेट्स, ग्रेनेड, ऑटोमेटिक वेपन्स, अगेन लार्ज स्केल अटैक है। पुलिस एफसी इकट्ठे मिलके उनको पसबा करते हैं, स्टैंड देयर ग्राउंड। द एसओडब्ल्यू ऑफ द एफसी और जो एटीएफ है वो पहुंचती है, एंड दे स्टैंड इट एंड दे पुश देम बैक, और मारते हैं फितना उल हिंदुस्तान और ख्वारिज जो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट खुजदार में 8 जून को अगेन पुलिस स्टेशन पे अटैक होता है ग्रीशा के। इसी तरह 26 जून को करख के खुजदार में पुलिस स्टेशन पे अटैक होता है, और मिल के पुलिस एफसी लड़ती है, आर्मी लड़ती है, एंड दे फाइट देम बैक। दिस इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस. We are not acknowledging it. Why are we not acknowledging these brave hearts? Why are we not acknowledging the way they are fighting, standing together, laying down their lives? क्योंकि हमें वो वीडियोस नजर आ रही हैं जो वहां के आके वो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो बनाने आ रहा है। वो वीडियोस आपने देखी हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया फेंकता है। इंडिया का 50% इंडिया का मीडिया सोशल मीडिया उठा रहा है उसको। 50% of the proliferation of the total in the global is being done by them. And we are getting impressed, और हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं और हम कह रहे हैं ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया। जी वापस आइए। The people of Balochistan who are there, what are they saying? What are their, वो तो इसको देख रहे हैं ना कि ये क्या कर रही है, क्या वारदात हो रही है, क्या कारनामे हो रहे हैं हमारे लोगों को। एंड दीज आर ऑल पीपल नॉट फ्रॉम द सिटीज, दे आर फ्रॉम द रूरल बलोचिस्तान। ये तंजीम हमारे इलाके पर हमला किया था, हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े। खुदारा अभी तो 35 शहीद है, 3500 शहीद हम दे देंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि ये इदारे खुद को अकेला ना समझे, वो हमें बताए, हम उसके साथ शाना बशाना जाएंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमने घसीट करके हाथ बांध करके ना लाए, फिर यहाँ के हमारे काकड़ के गले का नाम बदल दे। एक भाई क्या, हम लोग जितनी भाई भी हैं हम लोग कुर्बान हो जाए, हम लोगों को कोई दुख नहीं है। जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ये जज्बा हो कुर्बानी का भी, तो ये कामयाब तो नहीं हो सकते, लेकिन तकलीफ जरूर दे सकते हैं। उसकी तकलीफ का हम इनको 10 गुना बढ़कर ऐसी तकलीफ देंगे, 100 गुना बढ़कर इनको भी और इनके स्पॉन्सर्स को भी और इनकी पुष्पनाई करने वालों को भी, कि लोग क़यामत तक याद रखें। दैट व्हाट वी विल डू विद देम। एक और वारदात जो ये डाल रहे हैं वो बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ है। टेरिबल द वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग। पीछे मैंने एक बाप की आपको रुदात सुनाई, द वे दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम। कोई ताल्लुक नहीं है इसका हमारे कल्चर के साथ, हमारे दीन के साथ। बट दैट शोज हाउ मर्सीलेस एंड हाउ लो लाइफ्स दे आर। ये बच्चियां हैं, ये पाकिस्तान की बच्चियां, बलूचिस्तान की बच्चियां, हनी ट्रैप, ज़हनी तौर पे उनको ट्रैप करके बेमकसद जाया किया और उनके हाथों दहशतगर्दी करवा रहे। सुनिए इनको। छोटी छोटी बच्चियों को एक जोन सा है। खुदकुश करने के लिए मेरी ज़हन साजी की। तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। मैं अपने जैसी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से खुद को दूर रखे। मेरे शौहर के पास बंदूक थे, उसके दोस्त भी आते थे, वो बंदूक उनके पास थे। मैंने पूछा आप काम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं तंजीम में हूँ, BLF में। बातें हर वक्त करता था, वीडियो
वीडियोस दिखाते थे अपने दोस्तों का, जंगों का। 2019-20 के दरमियान तस्वीर पोस्ट किया था फेसबुक पे। फिर मीरान बलोच ने कहा कि आपके शोहर का जगह खाली है, आप आ जाओ, आप काम करो। 2022 में मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उसने मुझे कमेंट किया था आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। उसने एक दिन मुझे मैसेज किया था कि आप काम पक्का कर सकते हो। मैंने कहा जी हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने चीज उठाया, मुझे पता नहीं था वो जैकेट है। फिर मुझे लेडीज पुलिस थे, उसने मुझे पकड़ा, शॉपर खोला, वो खुद कुछ जैकेट था। मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही, मुझे इस तरह बहकाया कि मैं खुद कुछ हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच खातिन अपनी मर्जी से खुद कुछ करती, ये बात गलत है। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पेदाई खाना नलूटी मैंने ब्लैक मेलिश को था, मैंने तो सेंट तेरेस मैंने जन्नत बनाया था। मैं नलूटी चीज़ा खाना मैंने बाकी गुआरा कसे ये चीज़ें तो कबूलें होती। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शारी बलूच की वीडियो देखी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियाँ भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। वो चीजें गपजनक लोटा मणिगवार अजीजा स्टेन 2024 का ग्वादरा चिशुता ईरान मी मार मालूम ने कुजा शुतगे मारा आइया वो इस दस्त दावा निस्ते मसलन आदगे शादीशुदा औरत थी, इसको हनी ट्रैप करके लाए and then she was used to make a video, propaganda video in Afghanistan. जिनका रिलेटेड असर था शाह के वगार खत्म करना तैयार भी था, खुद कुछ हमला उस तक तैयार भी था। सच्चे अदमी मर्दम मुर्तजा मासूम हमशी वजह अल्लाह चिख्तर नुकसान भी हर शहर सरगाए इनके मवादन दसार तो मर्द में ज़ैन तब्दील करना मर्दम खुद कुछ उस तक तैयार भी गया। ये हुकूमत हमें दरख्वास्त है शारी बलोच दोले हर चीजें अस्ता सोशल मीडिया लफामशा खत्म करने के सुख ज़हन तब्दील मवी चुक वगार नुकसान मपुजाना मैं वालदेन दमे दरख्वास्त है चुक से चुक करना चुक मोबाइल जुजना मोबाइल बच्चे गिनदरा। ये जो बाप है, आखिर में आपने इसकी बात सुनी है, तो ये मोबाइल उठाता है और कहता है कि इसको खत्म करेंगे। ये सोशल मीडिया हमारे बच्चों को तबाह कर रहा है। और कौन चला रहा है सोशल मीडिया? बलूचिस्तान का BLA का ये जो टेररिज्म का, ये देखिएगा। There are 300+ websites, focused Indian websites, only working on terrorism in Balochistan. 1000+ social media accounts. और इसके अलावा hostile diaspora. 54% of Balochistan related propaganda comes from India. Indian accounts or their accounts, Indian accounts run from outside India. अच्छा ये रुकिएगा, यहाँ पे पीछे जाइएगा यार, ये आगे ही रहो ना, यहाँ पे रुको। दिस इज द प्रोसेस, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले ये सीड करते हैं, देन दिस इज सीडेड इन टेलीग्राम। वहां पे एक इंसिडेंट को, इवेंट को सीड किया जाता है, सही या गलत। फिर उस इंसिडेंट की फ्रेमिंग की जाती है, उसको फ्रेमिंग करते हैं इनिशिएटर्स। फिर देयर आर इनिशिएटर अकाउंट्स जो उसको फिर एम्पलीफायर्स के हवाले करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एम्पलीफायर्स आते हैं, एंड देन उसके बाद जो है मास एम्पलीफिकेशन इज डन बाय द मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया एंड चैनल्स एंड देयर print media also, and from there then it is picked up by the international media. और फिर आप लोग जो है उसको हकीकत के तौर पे लेके जो है ना खुद चलाना शुरू हो जाते हैं। This is how it is being done. देखिएगा एक इंसिडेंट है ये मस्तूम का, इसकी जरा टाइमलाइन को भी देखते जाइएगा कि कब किसने सीड किया, कैसे ये पूरा चला। जी चलाइए। ये 16 जुलाई का वाकया है कटकोचा में। ये कुछ अकाउंट्स हैं, देखिएगा किस टाइम पे वो सीड होता है, किस टाइम पे उसको इनिशिएट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ऑल इंडियन, टोटल इंडियन सोशल मीडिया इकोसिस्टम।
لیکن اس میں شامل ہوں گے جو اس میں لکھے نہیں ہوئے, اس میں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے باہر کے اکاؤنٹ ہیں جو بڑی سپیڈ سے آئیں گے, ڈی وائی سی بی ایل اے کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو بڑی سپیڈ سے اس میں شامل ہوتے ہیں, اور ایک ایکو سسٹم ویسی پاکستان میں بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میں, موسٹلی باہر کچھ اندر, جو کوئی پاکستان کے خلاف خبر آ جائے تو بغیر کچھ سوچے اس کے اندر ویسے ہی اپنی حاضری لگانے پہنچ جاتے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں. جی چلائیے. اب یہ پہلا سیڈر اکاؤنٹ چلاتے جائیں, یہ چلا رہا ہے جی, یہ جی کلیشز ہو گئے ہیں. اب یہ ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور یہ کوئی انہیں پرابلم نہیں ہے کہ جی ہم اپنی آئیڈینٹی بھی دکھا رہے ہیں, ہم انڈیا سے کر رہے ہیں. یہ پکے انڈین اکاؤنٹس ہیں, یہ را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا, یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے ہیں. اور جو بی ایل اے بی وائی سی کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتا تھا, چاہیے یہاں سے آیا, ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹکلی اوپر چڑھانا ہے. دیٹس دا وے دے ورک. ٹھیک, چلیں واپس آ جائیں, بیکاز وی ہیو ٹو کور اے لاٹ اینڈ دین دے گو. آخر میں یہ انڈین میڈیا جو سا چلائے گا اس کو. نیکسٹ, اب اس سارے کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے؟ 6 کام ہے. ایک کام ہے جو کینیٹک کا ہے, بہترین کر کے چل رہا ہے, کھول کے دیکھ لیں, کھولیں اس کو. یہ ہے جی جنوری سے لے کے جولائی تک کے صرف بلوچستان ریلیٹڈ جو آپ کے کینیٹک آپریشنز ہیں. دیر واز رد الفتنہ 1, دیر واز رد الفتنہ 2. آپریشن تو ہر روز ہو رہے ہیں لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز ہیں تو دین وی پٹ دیم انڈر سم. اگر وہ لارج اسکیل ہوتے ہیں تو ان کو آپریشن نام بھی دیتے ہیں, اس کی ایک انٹیلیجنس پورا اسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے. And right now we are carrying out Operation Shaban, which has now morphed into the Operation Al-Azam. Just to give you an idea, most of it you have already seen. چلائیے جی, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام چل رہا ہے بلوچستان میں. So we are taking them out everywhere, in their hideouts. We are engaging them in the mountains. We are engaging them whenever they also come. اور وہ جو آپ نے مختلف دشوار گزار ٹیرین دیکھا اس میں بھی جگہ جگہ پہ جا کے we are engaging them. ہمارے اور ان کے آپریشن میں فرق صرف یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, بٹ ایک فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ویڈیو کیمرے یا کوئی کرو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وی آر دیئر ٹو کل دیم, وی آر ناٹ دیئر ٹو فلم دیم. تو وہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز تو جہاں پہ وہ آتے ہیں کہیں پہ مل گئی, ورنہ جہاں پہاڑ میں مارا ادھر کتوں کے لیے اور گیدڑوں کے مرنے کے لیے وہ باڈیز ہم وہی چھوڑ جاتے ہیں, بیکاز دے آر ڈاگز اینڈ دے آر اونلی ڈاگ میٹ اینڈ دیٹس واٹ دے آر. The aerial capacity plays a very important role in such a vast terrain. اور اس میں جو آپ کی اسپیشلی اسپیشل سروسز گروپ ہے, جو آرمی ایویشن, of course with the local formation they play a very important role, very heroic role. And these operations are carried, most of them, in unison with the army, FC and the police, working in tandem together, brother to brother.
ٹھیک ہے باہر آ جائیں. Next is the thing that is being done is the clarity, because کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا. The pushing back of the illegal Afghans, sending them back to Afghanistan. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے, اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے, تو جائیں نا وہاں جائیں, جو کرنا ہے کریں, ٹھیک ہے نا, امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ, جائیں, ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں, اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے, یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. 1 ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میئرز ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں, سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی, ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے, خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں, وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غزل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ, اور جاری و ساری رہے گا. بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی, اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan. اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں انلیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو, یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں, بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. 1 از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026, ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی BLM میں اور BYC میں شامل ہیں. So till the time, if you are okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state, in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail. And those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں اس سال. ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1,500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر.
اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے اسٹریٹ ویلیو وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. ونس یو ہٹ دیٹ تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹو لائیولیہڈ. I'll talk about it. A lot is being done over here. So خالی یہ نہیں کہ illegal spectrum کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. This hurts not only the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس جائیے. اچھا جی. Another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا arrangement ہے جس میں جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ از اونلی فار دی بارڈرنگ ڈسٹرکٹس اینڈ ولیجز جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. نو اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیٹ سسٹم ہیڈ ٹرنڈ انٹو اے لارج اسکیل اسمگلنگ اینڈ اٹ اسٹارٹڈ ہیپننگ. جب آپ نے یہ روڈ اسٹرکچر امپروو ہوئے تو جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے. It was not physically, logistically very much possible. That the more you made the road connectivity, which is essential, which is required, the more the smuggling started, and the numbers started, and the numbers reached a limit. It's something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے. اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. A colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because بڑے ان کے ساتھی تھے جن کو اس سے تکلیف تھی. اور this has been brought down alhamdulillah much less than the permit جو اس کے اندر آپ کو permit allowed نہیں ہے. And now this is only where it was supposed to be. اور یہ notified crossings ہیں جہاں سے ابھی وہ under permit آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک illegal spectrum کا منہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے, بند رکھا جائے گا ڈسپائٹ جو چیخیں مارتے رہے, شور مچاتے رہے. جی واپس جائیے. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. Usme another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan, and FC West is being established, or it is being raised from Chagi اور جو کراچی تک کا جو منرلز کا پورا کوریڈور ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اسپیسیفکلی a separate headquarter of FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police اور جو لیویز اس میں مرج ہوئی ہے اس کے اندر. A few steps, a few important points. کھولیے گا ذرا. اس میں جو آپ کا اے جی آفس ہے, آئی جی آفس ہے, اس کے اندر کیپیسٹیشن کی گئی ہے, نئے ڈیسک اور نئے دفاتر نئے ہیڈز کر کے. جو آپ کے اے ایس پیز آ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے مطابق, دے آل فریشلی انڈکٹیڈ اے ایس پیز کا فرسٹ ٹینیور دے آر گوئنگ ٹو بلوچستان, because that is where the actual fight is of the police. بلٹ پروف وہیکلز ہیں, اے پی سیز ہیں, اسپیشلائزڈ ٹریننگ اسکولز بنائے جا رہے ہیں. اس میں ایف سی آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈرون یونٹس کھڑی کی گئی ہیں, فورینزک لیبز ہیں, فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. اینڈ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. دی گورنمنٹ آف بلوچستان, دی فیڈرل گورنمنٹ از ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو ڈو دس کیپیسٹی بلڈنگ. وہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کی جون سی ہے خواہش تھی کہ یہ فرسٹ رسپونڈر جون سا ہے یہ رسپونڈ نہ کرے. Draw in each and every incident FC and army اور بیانیاں بناتے رہے. No more. واپس جائیے. اینڈ آپ کو میں نے ان کا جذبہ تو بتا ہی دیا, ان کے شہیدوں کی آپ نے نورانی شکلیں بھی دیکھ لی ہیں, آپ ان کے حوصلے بھی دیکھ لیں. Whenever you go and you interact with the Balochistan police, from officer up to their soldier, it is such a great feeling which you cannot feel sitting over here. I would request you
each one of you to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police वालास. और जब उनसे मिलेंगे तो फिर आपके ज़हन से ये अगर किसी ने डाला हुआ है कि बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो खैर सब निकल जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की पुलिस काफ़ी है इन बदमाशों को रगड़ने के लिए. और हम इनके साथ, वो कहते हैं ना, इस तरह वो शाना बशाना फौज के साथ खड़े हैं, तो फौज भी शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, ये जंग जहाँ जीतनी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में, चाहे साइबर में, चाहे टेक्निकल में, चाहे एयर में, वी आर डूइंग दैट. तो जो सा है कहते हैं दे गज दा दे मैदान दा, तो पीछे इनके ठीक है हिंदुस्तान का साइबर होगा, इनके अंदर बाकी भी एजेंसियों का होगा, सारी टेक्निकल टेक्नोलॉजी होगी, और है, बिल्कुल है. तो हमारा बच्चा भी और हमारी बच्ची भी जो है ना, वो पीछे नहीं है किसी से. विल सेट देम राइट, डोंट वरी. Last two are very important points, and there then I'll end my this बलूचिस्तान के ऊपर जो बातचीत है, वो ये है कि we need to empower not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. मैंने आपको कहा था ना कि we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. उन elitists और sardars no more required, because you are only working for your own benefit. तुम्हें इन बच्चों की, बलूचिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं, तुम्हें अपने और अपने बच्चों की के अलावा कोई अजीज नहीं. उसमें कुछ काम मैं आपके सामने रखता हूं, किस तरह एम्पावर किया जा रहा है. सी, ये तो पैसा है ना जो कि फेडरल और प्रोविंशियल पीएसडीपी में से और यहां से लगाया जा रहा है. पट फीडर कैनाल, नो दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच आर चेंजिंग एंड विच आर गोइंग टू चेंज द इकोनॉमी. मंगी डैम, इसीलिए हमला हुआ था ना उसकी पंपिंग स्टेशन पे कि पानी ना पहुंचे. पाकिस्तान कैनाल, अर्सवाइल कच्ची कैनाल, दैट इज बीइंग एक्सटेंडेड, उसका कमांड एरिया बन रहा है और इसमें लाखों एकड़ जमीन सरियाब में आ रही है, so that the people at their places in the rural villages वो agriculture करें, and this is very fertile land. The Pakistan Expressway, a gift from the Prime Minister of Pakistan for the federal government to the people of Balochistan. 100 dams project, 52 dams completed, 33 dams under construction. आगे जाइएगा. ये कुछ एक बलूचिस्तान सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर 70 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसमें 119 प्रोजेक्ट्स में से आपके सामने उनकी ये प्रोग्रेस है. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन में 70% हैज बीन कंप्लीटेड, 43 completed, rest are under progress. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now, this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the federal provincial government, 24 अरब रुपया कम से कम 1 अरब पी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रखा गया. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. और आप देखिए इसमें कितने काम हो चुके हैं. फेज 1 में 906 प्रोजेक्ट 871 मुकम्मल हो चुके हैं. फेज 2 के अंदर भी जो सा 990 कंप्लीट हो चुके हैं, और ये फेज 3 में, और इसमें मजीद पैसा बढ़ाया जाएगा हर साल. And these are those which people identify कि मुझे इधर फुटबॉल ग्राउंड चाहिए, हमें इधर IT हब चाहिए, हमें इधर ये चीज चाहिए, और चल रहे.